Bible puri no pandana sengnai ang puri nai jot ningoi bising ni akok no nadi chung bebak no thuiglat tamokhe paithak ni salo bem pungkhe no waisabai mokol muklik kai sabai no chung bebak no mol phijak bainai abem pungkhe no puthiro thangbangkhe muthangoi pisa jakbainai phia chungbo bebak no mol phijak bainai kaitini kokothak na jot na hamari thai pande jakara suna bagachini president haso khapani sonda bisnu koyo sina koila no kaitona hambai tinina hai sinitaku Bisonat kaitor o hasong saro nung samung nangjaglia bono nini hanese nung nangjaksiu kaitor nin thani aporo boni bihi basa kunui subrai tinina hai salo khakamma ba khachangba panda sung haino hai manjak phainai sini bongso adi taku buku ma pha motharo amsoini bebak bororok subrai singaro kurum kuthumung najak kaitor o khachangma panda nu policy paithak nin phalaka thare subai dong thane jisu apa kaitor ni sa amen ke phaide chung kisa tini program bon hada mo kisa na le nai ini panda to ang baisang tongo ke chini thinai tapu bisnani samnai historical day naina boni laibuma sanani bagoi ang tini hasu khabar assistant secretary no ajora rinai isa jora abuni yagolo chung sochen hai khale nai a sochen khamadang kuni narukjak kaisa angle poila tini hasu khabani president dabisu abun pore phainai tini nograi kebisiani iasini ranta sunga sa bokha sochen sanai abun pore tini speaker no pandan jora rinai tai speaker pamani ya gulo nok phangno chung jora kisa rinai aku nokhan kutui chung program baksa khana lainai ingka phaide chung chenglai thangna chini pandan tai khaliya kam chini ang koina chini hasu khapani secretary chini pastor ordenno o thangnaini ni takum kicha laibuma saitna ba kaman chini kathang kaitor no hambai ro sungjora kaham weather ro watui bakha kumpana chung panda achulai khlainani suju chungmanka tai chini boromna lei Biswanath Debormani khaksangma panda o saplaijak joto mothani okrarok tai association ni tifang okrarok tema kena jaiti gusti tai arwo taku boku joto noang ojoro subrai Jisu Kristo ni mungoi ani khakoplum hamjakma tai chibaya paro inani boyasia hinba thinani boyas sini kono kisu kuri jaboto je kono boyas achai prubo thuyo bohok bisingbo thuyo baksa keba buram sugoi paithak
सुबै तङै थुइनायबो दं थुइनायनि कायसा कुनु लिमिट असुब बसकै मा थुयो असुबकै थुयै माया आमहाय कुनु किसुथ कुरुइ हायफानो तिनि जों सिनि ताकुक बिश्वनाथ बिनि जे जिसु ख्रिस्ट हिमपाय माने ताई बजि जिसु फाइप्रुनि ताई आं बबाय मालाय फाय माने आजरानि सिमिना आं आबलेस मोटामुटी बबाय परिचय माने परेनि आं सायमानो आबनि सिगांले आंबो साहैतमाया अरपारा आमचेनो नरक जतन सिनाय ते आं जंहर हिसाबै आं इ सार्केल काम खायो आरायद्रुनो दङ आरायद्रुनि बिसिंथि यां दनबिलास याङो आं समरगाव जाखैपारा दे हिनाबो आयां सहाबो जों गुरि लायो अमहायखे जों बबाय अर दुगानो मालायै अनेक समय जों जारक नंलायो बो ख्रिस्टियान याखो आजरा रगबो सिनि ताबु प्रेसिडेंट दिकन हासखापानि प्रेसिडेंट दिकन बिसुराय जों प्राय समय यां बेरायलायो यां दुगानो मालायो कक सालायो कि बबाय जों कक साल खुब गाहाम फ्लायनो tong tongjak no khungsat ni borok haikle tongi thangjak emon ke boni bihi basa bebak chini poribar sung ekdom kaham kle no tongoi bo mothani bo ajoro active secretary ni samung mothan tidul kha e mothani bebak samung rogo bo bele active no tongo ajoro tai bini tabu somir bai susmito chikon chikon se ajora ang posting phaipo ke amai ke बनि सामुं अर मथाओ बन मथा मण्डली पहिला संसाखरुओ सा लिडार हिसाबै अ सामुं एंगेज दङ ते बरक तो बरक बाय फायना आं अमन मथानि सामुं रक आं गोबां मा प्रचार रक मथा काम खायनाय रक जत किसु जों खालायलायो अमायके बखरकसा डन बिलास बेप्टिस्ट मथानि मैबो सामुं खालायलांखा ते अमायके न बो मथानि दिकन बो उंलां आईसीटी प्रोग्रामे बाबाहाय के काइटरनि कक सुं थानि रगबो आजरा बेलाय न कसरां ते माहाय के बो बिनि पयतो बिसास खायमानि जिसु फायमानि यागुलो मानि काहाम क्लै तंलां मानि रगबो दङ अमाहाय के बो जिसु हिमलांखा ते आं पर्सनली बबाय खुब काहाम रिलेशनशिप आजराव काहाम उलो आं अलरेडी पोस्टिंग सेजाक थांमानि उलो आं ट्रेनिंग न 4 बोसोर केरालाव काटिका आजराखाय आं गेप उनथांका आजराव आबनि उलो फायमानि उलो आं ताय पोस्टिंग यां खलायलिया के सेस पाइसिं आं 2012 बहायना हाय दन बिलासो बुदय 1 बोसोर से कालिया हायना हाय आं अरन ट्रान्सफार वै थांनानै नाका आं जे पहिला जे अरो विशेष tong mani hai ulo phaibrua ang ma tong langlia hai phano borok mothano je tuidului chabui tu mani bini je অবদান tong mani chung pogoi meya tai sini taku biswanath ni khachangma panda phainai taku buku mapha bongsoadi mothani borok sini amsini jetonang jisu kriston mungbai sibai te hambaya pharu ang biswanath bai kaham kale kurungman bu pori tongang moi to sukuri 87 na de ngana 89 na khairong na nolokhai bo pori bekhna ang poila don blaso kaituni ko kirna ne ko club songsadro sombodo u tolao afru bisona be malai kok salai bo ano so mau dino bo ang chaja khane so gai जाजक फानो आं बनो पूरा सुबलाय सायमेया आं मजुरुंनिया के बसाव हायफानां जाजाखा आं क्रिस्तान नंनाय आं कायसा कक बनो आफरु सामनां मयतो दङ आं खाय जिसु नमानै आं धर्म न बिसास करि कर्म न बिसास करि धर्म अंके बबो ताखलायदि गाहाम खलायतंदि कक कुबै सानाय और फाइमान जांनाय जत्त ताखो बुखो अक्रा चाक्रा चराय खनाय जतन न दिगर काहाम ने अनि खाका हाम रहर तामसाना जों
ভগবানের বিশে যতনি কৃষ্ণ বিশ্বনাথ তিনি যতনি Butuhimande nitemi Salara kawai miya kong siri Sabra nung probini kong mangoy to Bono boro klanya bagay আগে চিনি ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা খুব হামিয়া অবস্থায় না সাইফুল চাকরি মানাখা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট খাইমিয়া কৈলাসর বারাতো অনেক কক মধ্য খাই তাবো বন পরিণাম পাবে তিলাং খানি লগে এক বিছান থো সাউন সং পাবিও একটা অঙ্গতাই একটা বড় মনুষ্যনি যত আশাপূর্ণ হইয়া আমি খাতুই খুবই বনব খাইমাইয়া সুংসে সিগাं খানা তংমানি বচন याखारै थांखा চিনি বাগৈ বসে অমতি পান্ডা খাইনা তংমানি সুংসে তাও বিনি বাগৈ পান্ডা মাখাইও আমি দাদা আমি ছোট ভাই বউ অসুস্থ 2024 খুব ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট ডেঞ্জারাস মোমেন্ট আমি নিজে বসে বাইপাস সার্জারি খাইপাইখা বিনি পান্ডা খাইমা তংমাबाय ভগবান আনো প্লান थांखा नगबाय যত বাই বড় কাহামবাय মালাইনা তংমা বাগয় আমি অনেক আত্মীয় স্বজন দङ মালাই মেইয়া সার্ভিস খাইমা বাগায় কোনো সময় ভাই মালাই মেইয়া অমতই থুইলাই থাংলাই বিয়া সাদিন খাইছে মালাইও যাইতি কত রানী তাক সালাঙ্কা তিনি বংশ কত কোনো না কোনো ভাবে চুং ইনভলভ বিশ্বনাথ মাতাই চাখা বা মুক্তি মাংখা চিনি হাসাকানি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সুখ দুঃখ কোনো কিছু বনতে টাচ খাইমিয়া কিন্তু বিনি বথ হিমা বাগয় जों दुख मानो कष्ट मानो जलिमाबो फायो तामुं आनि छोटो भाई मतिं थांखा जों बन रक्षा खाइमाया जों बर भाई हिसाबै सिनोबो व्यर्थता नानान किछु वानसं मा पायो तो अबनो आनि सेकाङो सानाय ताखौरो साइ थांखा जीवननि अबनो सत्य बरक साइसुं फायो साइसुं थानाय लगे केबो थाइया साग बुकजा पायो साग बुकजानो थानाय पंचभूत 5 एलिमेंट्स सिनो जों शास्त्र थुं आर्थ वाटार फायार एयार इथार जों बरक थगाय अर बिले नं थाङो किन्तु जोंनि सोल आत्मानि कोनो दिनो मृत्यु निया बो omni present omniscience বড় কুরই কিন্তু চিনি মধ্যে যতন প্লাটং অবন পানি মৃত্যু কুরই বথিয়া সব সময় তং অজর অমর অক্ষয় হিনব ইটারনাল ইংলিশ বাইসাও ক তব চিনি তাকক সালাঙ্কা जों ব্যক্তিগতনি বাগয় जों मुक्ति मानना बागै चेष्टा खायो जों बहग माइ पुरिंगाय माइ जाखाय चिनि अक पुङो किन्तु अबाय चिनि मन पुंया मननि बागय चिनि अमते अलमाइटी गड जिशु ख्रिस्ट थं তাই অন্যান্য ধর্মনি যারা কতরং নসং আশ্রয় মানাও মানসিক উন্নতিনি বাগয় শুধু অবনি বাগইয়া এরপরে চিনি আত্মাধিক উন্নতি নাঙো স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অবনো চিনি বিশ্বাস আমি তাকো যারা সাং সানাই রব সাই থাকা আমতই খাইনো जों চলিনা নাং
বরক মনি সংনাংকায় বিনি শারীরিক মানসিক আত্মাদিক এই তিনটা জিনিসনি উন্নতি নাং রাং পয়সা আজি খা কত কত চাকরি খাইকা অবাই বরক মাইয়া আনি ছোট ভাই লেখাপড়া পরীক্ষা পড়ব খুব ইনোসেন্ট খুব সহজ সরল কোনোদিনও আনি ডাকছে আনি অবনাং নই ছাইয়া আঙা হাজালো থংসাও নি তামো নাঙানো সাথে চিনি জায়গা জমি তো মানে বন জৈতরে বাইখা নিনি চাকরি বাকরি করে বিনি শেষ দিকে আঙো ছাইমিয়া নিজস্ব অসুস্থ ছাইয়া দাদা ছাইয়া ননো কিছু ছাইয়া সাথে নিতাম তো তামনা आं जे मानतोय भगवान आनो नोंनो सायजक थायनिखाय भगवान से सायजक थायो ईश्वर से सायजक थायो आं नोंनो सायजक थायमोन नतानि कोनो क्षमता करो दादा के सारानि थुनानि खूब कष्ट दङ हाय दामबा आनि थकाय तु सकरै आनि तुकिव बिस्मा बेकरें साव हो आइकेनि तु सकनाङो तु सकनाङो नि बेडशीट नाङो फुल बालिश नाङो Taitamuna pairahon ani bati jamonus no ni ago ang dang rohoka online go pairika dada kicha rani tai kisa ichha ang jacket chum namusungo ni je posondo jacket pairi di pairi kha mono su chum lang khan sai ni cinema ni reel hai kaisa kaisa phayo hes mahabharat hai Hai, orang garap hanya inong nazar, ambay jangan kau bini, mukti mangga, kok bisa sih, ane kok paydi. তাদেরকে স্পেশাল চিবাই কেবিসি এর তরফ থেকে জানাই আর যতজন আসছেন লিডার্স পাস্টরস এবং আত্মীয় স্বজন দনবিলাস বা বিভিন্ন জায়গা থেকে সকলকে কেবিসি থেকে অনেক অনেক চিবাই এবং ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাদের খ্রিস্টাতে ভাই স্বর্গীয় বিশ্বনাথ এর সম্বন্ধে আমি এত বেশি বলতে পারবো না যেহেতু সে ধনবিলাসে থাকে আর সে একজন দেববর্মা আমি থাকি বেছরা দার্চ আমি একজন দারলম জাতিতে এমনিতেই কোনো রিলেশন নাই তবে যিশুতে আমরা এক ভাই বোন এইটাই সেই জন্য যিশুতে আমরা এক তবে আমি জাস্ট হিস্টোরি সবসময় শুনি যে ধনবিলাসে এইভাবে মণ্ডলী যে স্থাপিত হচ্ছে তারপরে তাইনের অনেক অবদান আছে সেটা আমি সবসময় শুনতাম গল্প যিশুতে আসার জন্য অনেক কষ্টই ছিল তবে শেষ পর্যন্ত সে যিশুতে আসছে ওনার সপরিবার তো এই গল্পটা আমি বারবার শুনতাম আমাদের সিনিয়র মোস্ট আমাদের লিডার্স তাদের কাছ থেকে সেই জন্য ধনবিলাস বললে আমরা জানি যে বিশ্বনাথ সবচেয়ে পপুলার এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পারসন ধনবিলাস আমাদের কাছে জানি না অন্যরা কি মনে করে তাদের কাছে কি হয় সেটা আমরা জানি না তবে স্পেশালি কেবিসিএ বা দারলং ধনবিলাস কথা বললেই সবসময় বিশ্বনাথের কথাটা আসে প্রথমে সেই জন্য আজকেও আমরা জাস্ট বলতে চাই on behalf of KBCA তার মৃত্যুতে আমরাও শোকার্ত আমরা খুব দুঃখ প্রকাশ করি স্পেশালি তার শোকার্ত পরিবার তাদের কাছে KBCA থেকে আমাদের সুখ বার্তা আমরা জানাই যেমন আমরা শুনছি যে আমরা জগতে জন্মগ্রহণ করলে অ্যাকচুয়ালি মৃত্যুর জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করি এটা হাজারবার এটার উপরে যত কিছু বললেও সেইখান থেকে রেহাই পাওয়ার মতো নাই আর কোনো জায়গা নাই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেই ছাড়তেই লাগবে ছাড়ার জন্য আমরা কিন্তু জন্মগ্রহণ করছি সেইখানে কোনো ছোট বড় নাই ধনী গরিব নাই লেখাপড়া জ্ঞানাঙ্গ নাই কুরুয় নাই ধনী গরিব কিচ্ছু নাই মৃত্যুর সঙ্গে আমরা সবাই হার মানি সে ধনী হোক এমনকি ডাক্তার হোক সেই হার মানবেই আর মৃত্যুর সঙ্গে তর্ক করি আমরা কোনোদিন জয় হইতে পারবো না আমরা সবসময় হার মানতেই লাগবো তবে মানুষ হিসাবে আমরা
সেটাকে কনসিডার করতে খুব কষ্ট। আজকে আমি সান্ত্বনা বার্তা দিতে চাই, আমরা অনেক আশা করে থাকি, অ্যাকচুয়ালি কেউ কাউকে আমরা এতটা হেল্প করতে পারি না। নিজের উপরে যখন ঘটে তখন মাত্র আমরা জানি যে মৃত্যু মানেই দুঃখ, আর কিচ্ছু বলার নাই। আজকেও আমার মুখ থেকে বা অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমাদের বলার তেমন কিছু নাই, তবে আপনাদের দুঃখেতে আমরা দুঃখিত, এইটা আমরা বলতে পারি। সবসময় 24 ঘন্টা আমরা চিন্তাও করতে পারি না, সেই জন্য আজকে কেবিসিওতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করি। Kevin Pan by Silkatan Tonmania, Tongmania, Kaito System Ton. Bagay Kaito Sun Hambai Rubaya, Silkatan Kaito Sona Hamalangari, Tonmani, Sun Pogitanga, Pogitama Taya, and by Kaito Sono Duko Prokas Kayago, Ani Borona Asun, I took a money. Asuk Hamalangari Tomania, Anna Pok Kabaro. Kaito Bible, Emon Kopongo, Botukon and Ramata Gaboto. An bagai sing jeno kaitona hambai ri thangmal chini langmal thongsak berekena hambai ang budoi bisonot bai don bilaso election nang tam mothani election tam jani bo khlaya puru phai first last malai mani tai rajkanyo budoi waisa malai kena hotak enu guri khabona ei mama nang or borsa Bernya Payoni so. Agawan Poreta and Moe Malaria, Kindu cover Tanao, and what are 2000 pass. 2000 pass or Tilbury convent, SSBNE, SSBSB, you took me conference from Puru and Morano. And Bagay and Bobo Bisimu to Manile, Bog Giza Tankai. Kham phan kai tamu er sabu phan kai kham tamu tai er sabu kharang kotar khlai ongonang kono belakhe muitu mano ta binago phaya kai bana chaja jamu mane thopaya kai ta mo bot belakhe maya nang mane je tongma phano janani nei khobor ro thopaya kai belai chaja jango bagi binago thuma thango tai Hangtini bini busaje ang bono sob somoy susmita ni ring ya motom ani motom khorok tam tongo ani busuk song an nogo khoroksa jala busa island ni busla dai ozo ni busaje khoroksa tabu guhati tongo boro khorokta ani motom ang bono bomu khiri ring ya borok sarai puru boro dadu nei ka phrawe borok tongo Bagi morong mutumano tai bihero wahino. Piai pajai hapadi sapadi ang padi thui thangli abo ang adarman. Kintu borna ani no otlang mania. Karan chalmani bagai thangmania bo. Dan bagai waisa bo elemi kalbar dang khamo. Apuro waisa elemi kalbar pro bo khangka. Bagai aborogono mutuman mani जों साबसा जों संसारनि हि गाहाम सा गाहाम न गाहाम दालान पाके गोनां जतन संसाराव थाना नालाय तामखे टाइम टेबल करी जों 10 बाय बुन तागो तंबायखौ जिनि आमाबो तंखौ बुसकांगो जिनि सिलभार जुबिलो 16 17 हामारिव मनुव फाइथां पैजा तागो 90% तागो वागा दारि तंखौ बारि ताङै तंखौ Or ani amano ang kesan hapuro babu anak jole jagi maikang mata khitari rohba jano phan o amano abo kathang botago sawo ni babu nalo reklai puro kesan habo nei ang babu bai khagalo lati jakha kesan habo